Ya, halo guys. Halo, balik lagi sama gua di Valhead Gaming, gua LD. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game yang udah lawas sebenarnya. Ini sekitar 2023 awal ya. Dan dicopot dari Play Store. Jadi udah nggak ada di Play Store. Kurang tahu kalau untuk di App Store ya. Untuk pengguna iPad atau iPhone, silakan cek sendiri karena gue juga bukan pengguna iPhone atau iPad. Yang jelas gue downloadnya dari Google langsung cuy, jadi udah nggak ada di Play Store. Ini series yang lumayan underrated di konsol. Jadi dulunya awalnya mulai di PlayStation 1 sampai sekarang ada di PlayStation 5. Itu judulnya YS atau YS9 kalau di PS5. Nah, kebetulan yang YS The Ark of Napithism ini itu dikenal juga YS4 ya. YS4 ya kalau nggak salah, YS4 ini ada di PlayStation 2. Jadi sebelumnya rilis di konsol device-nya PlayStation 2 ya, tapi sekarang diadaptasi, di remake ya, di remaster, muncul jadi YS The Ark of Napithism tapi yang online. Jadi ada di Android. Gimana keseruannya? Gue sempat udah mainin yang di konsolnya ya, yang di PS2-nya pakai emulator, tapi gue pengen nyoba feeling mainin YS The Ark of Napithism yang versi Android itu gimana. Terus vibe-nya tuh gimana gitu, apa lebih baik daripada yang di emulator. Nggak usah lama, di tengah bawah layar ya itu ada pilihan servernya. Ini tinggal di Amerika sama Europe aja, benua Amerika, USA ya, sama di Eropa, benua Eropa aja. Kenapa? Karena di Asia sudah dicabut tadi ya dari lisensinya dari Play Store. Jadi tinggal sisanya adanya di sana. Tapi kita masih bisa mainin. Nah, mau gua pilih Amerika ya, dan pilih yang 1 sampai 10. Di sini ada server 1 Napis Team ya, sesuai dengan title gamenya. Nggak pakai lama, kita langsung lanjut aja. Nah, ini pembuatnya juga sebenarnya Konami, cuy. カナンの地を守りし者。今、悪しき者がこの地に眠る箱の力を呼び覚まそうとしている。選ばれし者よ、我が最後の希望を託す。共に誓い、ここに転生の儀式を完成させるのだ。さあ、誓いの言葉に己の意志で応えるがいい。アルマの名においてあなたは何になる? Dengan nama spirit dari Dewi katanya. Apa ya, spirit tuh kayak ruh ya, kayak ruh atau soul ya, jiwa gitu ya. Dari atas nama jiwa dari Dewi, kamu ingin menjadi seperti apa gitu ya. A blade that slice the wicked, jadi pedang yang menebas kejahatan ya, wicked. Atau mantra yang mengusir demon ya, atau iblis. Atau sebuah panah yang menembus ya kegelapan. Nah, gua pilihnya yang a blade that slay the wicked. その言葉聞き届けた。仲間が襲われるとき、あなたはどうする? Apa yang kamu lakukan ketika bahaya mendekat ya, mengancam? Ini ada step up and defend my companion, jadi maju ke depan dan melindungi
regu ya, anggota regu atau rekan perjalanan gitu ya. Yang tengah membawa pertempuran kepada musuh mata untuk mata gitu. Jadi darah dibalas darah, mata untuk mata gitu ya. Yang paling bawah heal wound and cleanse all impurity. Jadi menyembuhkan luka dan membersihkan semua ketidakmurnian. Gua pilih yang atas kayaknya. 賢い選択をしたようだ。 Pilihan yang bijak で katanya. は、一つ才能を与えられるとすれば、何を望む？ Hati yang paling atas ya, hati bergairah gitu ya, passionate tuh bergairah, semembara api gitu ya. Yang tengah pikiran yang kalem seperti es gitu ya. Yang paling bawah pergerakan atau gerakan yang cepat seperti badai. Nah, gua lebih milih yang gerakan secepat badai. 次が最後の誓いとなる。あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そして Keinginanmu atau intentionmu gitu ya, ingin seperti apa gitu melakukan perjalanan ini. Yang paling atas adalah dunia yang sempurna, a perfect world. Yang tengah itu treasure in the ruins, berarti kotak harta di reruntuhan ya. Jadi kita jadi kayak pemburu harta gitu. Yang ketiga melindungi orang-orang yang aku cintai gitu. Nah, gua pilih melindungi orang-orang yang aku その cintai. 誓い、魂ああ。が刻まれた。 Janji sudah terpasang di dalam hatimu katanya. このような姿で生まれるが構わぬか？ Apakah kamu bersedia untuk dilahirkan menjadi ini katanya. Di sini ada samurai. Oh, kita disaraninnya untuk menjadi samurai. Nanti perubahan job class-nya atau profesinya jadi sura. Rise in foreign land gitu ya. The mixed race samurai has come to find revelation of her past and future. Sura carries out justice and belief with cursed power. Jadi terlahir ya, race tuh dibesarkan gitu ya, dibesarkan di negeri asing gitu ya. Mix race tuh jadi kayak campuran ya, campuran ras gitu, samurai campuran ras menjadi sebuah revelation tuh, kenyataan gitu ya. Nah, gue akan pilih sendiri nanti ya pas di sini. Nah, ini gue pindah dulu facecamnya ke sebelah kanan. Di sini ada job class atau profesi yang bisa kita pilih di in game. Yang pertama itu ada warrior, cuy. Ya, ada warrior. Gue geser dulu sedikit. Nah, warrior ini melee ya, melee guard. Jadi the fearless warrior who pursues justice with sword and shield. Kesatria yang sangat ditakuti gitu ya, yang mengejar keadilan dengan pedang dan tameng. Nanti perubahannya, promotion preview ya, dari warrior itu perubahan profesinya jadi kenaik atau berserker. Kalau kenaik mungkin nanti pakai shield dah, ya benar. Pakai shield dan one hand sword ya, jadi kayak paladin lah atau crusader bisa jadi, atau tanker ya, bebas lah ya, beda istilah. Setiap game kan punya istilahnya masing-masing. Ada kenaik, templar gitu ya. Nah, kalau berserker two-handed sword ya, jadi great sword atau two-handed sword atau big sword, pedang besar dua tangan ya. Kalian kalau lebih senang serangan harusnya lebih memilih ke berserker untuk serangan melee ya, melee damage atau attacker jarak dekat.
Tapi gua nanti akan pilihnya ke naik kayaknya. Nah, selanjutnya di sini ada melee fighter juga, jadi petarung jarak dekat juga ya. DPS damage per second karakter juga. Ini Dragon Fist, jadi lebih ke jarak dekat pakai pukulan cuy, pakai knuckle, sarung tangan atau glove ya, kita kenal dengan glove. Pakai fist lah ya, tinju ya. Nah, dan di sini untuk kelas Dragon Fist itu nggak gender lock cuy, jadi bisa cewek bisa cowok. Nah, ini yang cowoknya, ini yang ceweknya ya. Cuman ini tuh job class perubahan, jadi harus level 40 dulu gitu kalau nggak salah ya. Untuk karakter pertama kita yang kita punya gitu, yang kita mainin harus level 40 dulu baru bisa berubah jadi kelas ini, Dragon Fist. Kalau yang tadi ini lock ya, gender lock, jadi hanya cowok cuy. Cuman kalau untuk yang Dragon Fist tadi bisa cewek bisa cowok. Lanjut, di sini ada kelas ketiga Mage ya. Mage ini dia spellcaster atau magic user, pengguna sihir dan pengguna mantra ya, jarak jauh, LRD, long range distance ya. Kalau kalian seneng main yang jarak-jarak jauh gitu ya, terus seneng kayak Harry Potter gitu ya, dunia sihir dan magic gitu ya, bisa pilih ini. Nah, ini gender lock tapi hanya cewek karakternya, nggak bisa milih cowok. Untuk perubahan job class-nya, dia bisa jadi ini Ice Mage atau penyihir es ya. Terus ada lagi Pyro Mage. Nah, ini Pyro Mage penyihir api. Jadi hanya di klasifikasiin atau dibedain jadi dua elemen, guys. Ya, jadi pyro atau jadi ice gitu ya. Kayak Natsu sama siapa tuh, lupa gua. Natsu sama Ice ya, kalau nggak salah, yang di Fairy Tail. Lanjut, kelas keempat ada Ranger. Nah, Ranger ini jarak menengah ya, biasanya medium range. Di sini juga gender lock, nggak bisa milih cewek, nggak bisa milih cowok. Perubahan job class-nya atau profesinya bisa jadi ini Windwalker atau pejalan angin gitu ya, pejalan angin bahasa Indonesianya istilahnya. Ini pakai panah juga, busur panah tradisional, bukan pakai senapan ya, bukan pakai senjata api ya. Nah, selanjutnya ada ini healer cuy, priest ya, priest ini dia lebih ke healer, jadi support menuhin HP point ya, health point atau meter darah dari regu dari party member. Jadi ini lebih ke support guys. Dia juga udah nggak pakai busur panah ya. Jadi bukan attacker lagi gitu. Kalau yang Windwalker kan tadi masih attacker tuh karena masih pakai busur panah. Lanjut di kelas kelima ada assassin ya. Assassin seperti yang kita tahu, pembunuh bayaran atau pembunuh dalam kegelapan atau pembunuh misterius, bisa juga kita sebut sebagai pembunuh berdarah dingin misalkan ya. The Master of Shadow tuh quietly waits for the best chance to strike. Jadi memang dia lebih mementingkan agility ya cuy, kecepatan serangnya, dan dia bukan dia melee attacker, petarung jarak dekat, cuman nggak terang-terangan gitu bertarungnya. Jadi lebih ke nunggu waktu yang tepat gitu. Dia pakai dual dagger, jadi dua pisau ya, atau dual knife. Perubahan job class-nya itu bisa jadi ninja ya. Ya, seperti yang kalian lihat, ninja, atau bisa juga jadi navigator. Navigator ini lebih ke mirip penampilannya kayak pirate ya. Kayak bajak laut cuy, kayak bajak laut. Jadi ya tergantung style atau selera lah ya, selera pribadi masing-masing.
Ada lanjut job class kelima ya. Keenam di sini ada Demon Hunter, cuy. Ada pemburu iblis. Dia pakainya mid range ya, mid range sama kayak busur panah tadi ya yang ranger. Cuman bedanya ini pakai pistol atau senapan ya. Dan ini nggak gender lock, cuy. Bisa pilih cewek atau cowok job class-nya ya, untuk karakternya ya. Ini yang cowok dan ini yang ceweknya. Lebih seksi ya penampilannya. Ini kelas perubahan, jadi nggak ada perubahan lagi. Mungkin bebas kalian nanti dari assassin atau dari samurai, karena di sini yang dekat job class ini antara dua itu gitu. Mungkin perubahannya bisa perubahan melenceng lah ya istilahnya, perubahan lain lah dari perubahan yang tersedia gitu ya. Bisa milih untuk berubah jadi seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada samurai terakhir. Jadi kalau yang kalian yang pecinta atau pengepong samurai atau nihong ya, nihong mantapu atau negara Jepang lah ya, negara Jepang, kalian bisa pilih samurai. Nah, di sini ada samurai, tapi ini gender lock, jadi hanya ada cewek. Nah, kalau gua saranin buat player cowok janganlah pakai ini. Karena apa? Karena nanti kalian jadi hode. Kalau ngehode-hode di game tuh nggak usah lah ya, sesuai dengan gender kalian masing-masing ae. Gender kalian apa, cowok ya cowok, cewek ya cewek gitu ya. Nggak usah jadi sok-sok jadi cewek, pura-pura jadi cewek atau pura-pura jadi cowok. Kalau cewek ya cewek, cowok ya cowok. Itu namanya soalnya scam, cuy. Jadi menipu dalam hal perasaan. Ya, lagian salah sendiri ya kenapa main game pakai perasaan. Oke, lanjut gua akan pilih yang pertama ya, warrior. Karena nanti gua akan pilih untuk berubah jadi seorang kenai. Cuy, keren kan? Tuh, cuy, keren cuy. Di tengah bagian bawah itu kita masukin username kita ya, nggak usah pakai lama. Gua masukin ID gaming gua atau username atau IGN in game name. Beda game, beda istilah doang sih. Oke, kita mulai. Kalau kalian ngerasa lama nunggu loading screen-nya atau loading time-nya, bisa kalian skip aja langsung di gameplaynya cuy, biar lebih cepat juga gitu kan ya. Lumayan lama loading screen-nya, jadi nanti gua akan cut aja mungkin ya, biar kalian juga nggak lama nunggunya. YS4 malah, iya YS4 ya, betul berarti yang gua bilang ya. Desain karakternya lebih 3D aja sih ya.
エレシア人よ。 An Eresian. Jadi human itu manusia itu di game YS ini dikenal sebagai ras Eresian, cuy. Cuman beda istilah aja. Apakah mereka まだ mati 少し katanya? 息をしているわ。 Mereka masih bernafas. Aku akan mendapatkan いいじゃん、 bantuan ここ dari で見 desa 守ってて。 katanya. Fukai nemuri no naka. あなたは女神が創造した夢によって未来を知ることとなる。さあ、運命に選ばれし者よ。赤髪の冒険家と共に夢の果てに赴き、黒き力の後継者を打ち倒すのだ。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ行こう。バーチャルパッドをスライド Kita bukan pakai si Adol ya. Yang tadi tuh Adol tuh itu MC utama cuy di seri YS atau seri RPG role playing game YS ya. Dari mulai YS 1 sampai ke YS 9 masih tetap dia mulu cuy. Adol namanya. Nah si ini sih rambut merah ya, warrior atau kenaik rambut merah. Dan kita kalau di yang YS online ini pakainya karakter sendiri cuy, yang bukan pakai si Adol ya. このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。 Masih gampang. Villainnya muncul cuy. Ernst ya namanya dia Ernst. Oh benarkah? 1000年もの時が過ぎ去っても未だその意志が残ると。やめるんだエルンスト。だがもう何もかも手遅れだ。神の力を超越したこの私にはあのアルマでさえかなうまい。お前一人が出てきたところで何ができると。箱の力は人間が制御できるようなものじゃない。箱が暴走すればこのカナン諸島も無事では済まないんだぞ。さあ凡人よ、自らの愚行を恥じ対価を支払うがよい。ひざまずけ。ほら吐くんじゃない。ほらひざまずけ。Dia udah tinggal setengah padahal darahnya. アルマに選ばれし者がこの程度か。 Tapi pakai kekuatan dewa cuy. 何の無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、あなたはエルンストと出会うことになる。その前に力を蓄えておく必要があるでしょう。カナンの血の未来はあなたに託されているのです。よかった。目が覚めたんですね。夢の中で苦しんでいたようですけど、大丈夫。安心してください。俺はレダ族の長を務めるオードだ。彼女に感謝するがよい。砂浜でお主を見つけて傷を手当てしたのだ。怪我は大丈夫そうですね。でも何日かはゆっくり休養する必要がありますよ。完治したら早速ここを出て行ってもらうぞ。すみません。私のおじさまは悪い人ではないのです。ただ最近エレシアの方々とあまり関係が良くなくて。さあ、ここから冒険が始まります。
Tuh si Adolnya muncul cuy. Kalau yang di versi konsol ya, どうやら怪我は完治したみたいだな。レダ族のあの女の子に感謝した。 widih. 自分たちを助けたせいであの族長に怒られてしまったみたいだし。 Karakter kita juga ternyata ada voice fillernya cuy, ada pengisi suaranya. そうだな。しっかりお礼を言っておかないと。 Kalau di versi konsolnya tadi ya gue mau ngasih tahu pas bangun di sini itu kita pakainya si Adol ini. Cuman karena ini online jadi kita nggak pakai Adol ya, pakainya karakter sendiri cuy. Ini bisa markal kan? Oh nggak bisa juga cuy. Ternyata tidak bisa, harus dibaca satu-satu. Oke lah. Benar ya, benar ini ya. Nah, ini apa nih? Top up kah? Intinya top up ya, cuy. Jadi penawaran top up sih, karena ini gamenya game online. MMORPG bukan RPG lagi. Kalau yang di konsol itu kan dia masih role playing game. Kalau di sini udah jadi multimassive online role playing game. Kayaknya kita bisa ketemu player lain cuy di game ini sih. Dengan berbagai macam job class atau profesi berbeda ya. 気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーラーだ。白山くらえ。ほら。熱風剣。 Langsung muncul bos kedua ya berarti ya. Walaupun yang bos pertamanya masih intro. Baru intro ya, baru mirip kayak oh ada soul card. Ini sistemnya mirip kayak Tales of the Wind, Tow yang ada di Android juga sama sistemnya. Jadi setiap equipment bisa dipasangin kartu atau soul card, kartu dari monster ya, nambahin status cuy. Kalau di Toram online mungkin ini tuh Extal cuy, kristal ya, Extal drop yang dari mob biasa ataupun dari boss ya. 驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの？アルマ様、どうか我ら一族を最悪からお救いください。 Kenapa ini sudah 10 tahun katanya. Tolong Dewi Alma bantu Sukut Rehdan selamat dari bencana ini gitu. Ada apa? アドルさん、冒険者さん、後から事情は必ずお伝えします。これから巫女として大事な使命がありますので失礼します。オルハのあの様子、レダ族にとって何か危険なことが起ころうとしているのかもしれない。森には魔獣の群れもいる。彼女一人で行かせるのは心配だな。魔獣もそうだが、オルハがつぶやいていた最悪という言葉も気になるな。とにかく真相を確かめないと。
Intinya dari segi grafik ini lebih mateng ya daripada yang versi konsolnya yang asli dari PS2-nya. Terus dari segi karakter desain, desain karakter ya, ini juga lebih kayak lebih realistik ya, maksudnya itu lebih besar gitu, nggak kayak kartun banget. Jadi sesuai lah badannya, ukurannya ya, ukuran badannya gitunya lebih besar gitu. 大丈夫か Oh, kita dilemparin tombak cuy. 待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのはよせ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。 Si Ord ini ketua suku ya cuy, chieftain. Jadi nyuruh kita untuk stay away gitu ya. Jadi make a distance with 族長の誤解は一時的なものだと思うから tribe そこまで気にし people ya. Jadi dari suku Rehda, dari orang-orang suku いつか Rehda. きっとエレシア人が Kita suruh jaga みんな jarak. 悪い人ではないと分かってくれる日が来るよ。そうだ、大事なことを忘れていました。私、今から精霊碑がある場所まで行かないといけないんです。それなら僕たちも一緒に行くよ。 Jadi di sini kita mau ikut si Olha ya, cewek yang bantuin kita. Di sini ada Timber, tapi gua nggak tahu, nggak bisa diklik. Intinya belum bisa diapa-apain ya. Kita mending ikutin aja alurnya. Nah ini suruh ke sini, side questnya. Ini campur ya antara main quest, misi utama sama misi tambahan ya. アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げはまだぼんやりとしたままです。もう一つの精霊ですが、あの地域に生息する魔獣はとても危険で。 Pengisi suaranya tuh niat asli, game ini tuh niat cuy. 大丈夫。アドルはエレシア各地でとんでもない敵を相手に戦う最強の剣士なんだ。 Bahkan ke karakternya player aja, ke karakter yang kita buat ya, yang karakter creation atau karakter customization punya player gitu ya, pemain, ada suaranya juga gitu そん cuy. なにも強いんですか？ Keren sih. Nggak semua game ngasih suara buat karakter yang dimainin sama player い ya. ろいろな敵と戦ってきたけど、僕は冒険家としてこの世界を旅してるんだから。 あなたはオルハ、アドルと共にクアテラ樹海を西へと進んでいった。 Kita ke barat dari hutan Quatera cuy. Ceritanya nggak tahu nih ngapain. この先は獰猛な魔獣が徘徊している。オルハ様、レダ族の巫女であるあなたを行かせるわけにはいかないのです。 Kufal ini penjaga dari atau warrior ya, kesatria dari suku Rehda ya. クバルさん、お願いします。風見の丘に行き、アルマ様のお告げを聞く必要があるんです。オルハ様、ご両親の身に何があったか、あなたも覚えていらっしゃるはず。それはもちろん。 Orang tuanya si Olha nih meninggal レダ ya. 族の戦士クバルにより風見の丘へと続く道が閉ざされてしまった。 オルハ、大丈夫かい？顔色が悪いようだけど、もしかしてさっきの両親の。私の母は
先代の巫女だったんです。私が一生をかけても追いつけないほどのとても優秀な。その母と父は10年前にこの地で起きた災厄によって命を落としました。そして未熟な私が新たな巫女として後を継ぐことになったんです。確かあの日 Kita suruh ngasih hadiah その kah? 中でオルハの笛の音色が聞こえたような。 Terus enaknya nggak banyak tombol action button ya, jadi di layar itu nggak muncul banyak tombol cuy. Kalau yang versi Android memang dikhususkan untuk Android ya, beda sama yang dari konsol. Kalau dari konsol memang ada pengisi suaranya juga di setiap NPC ya, non player karakter yang ada di in game. Cuman tombolnya tuh terlalu banyak gitu di layar. Walaupun di sini kekurangannya malah jadi ada banyak kolom chat ya, kolom chat atau teks gitu ya. Terus ada banyak kolom side quest, misi tambahan, dan main quest, misi utama di layar muncul gitu ya. Kalau di yang versi konsol RPG itu kan nggak ada quest kayak gini cuy. 父さんがエレシア人の町で笛を買ってきてくれたの。見て、綺麗でしょ。Ini puzzle ya, kita suruh pilih kata yang tepat cuy. Memang punyanya si Olha itunya serulingnya kemana? Oh, di sini ada hint ya, hint tuh petunjuk. Kita bisa ngasih hadiah ke setiap NPC cuy. Berarti ada sistem relationship ya sama setiap NPC, setiap non player karakter. Kita bisa receive gift, dapat hadiah ya, bisa ngasih gifting ya, gift yang ngasih hadiah. Bisa juga chat ya, tadi ngobrol, privasi, connection ya, ada connection cuy. Tapi mulai dari level 15. Tuh ada heart-nya juga di bagian ujung kiri atas layar ya. Lebih complicated ya, lebih kompleks ya. Lebih kompleks gamenya kalau yang versi Android ini. Nah, bisa kita kasih yang tadi kita dapat ya, flute-nya. こんな素敵なもの、本当にいただいていいのですか? Ini adalah hadiah yang sangat berharga. Apakah kamu yakin aku bisa memilikinya? Oh, tentu saja, asal kamu temenin saya dalam semalam. Udah puas ya udah gitu ya. Nggak ada yang gratis boy di dunia ini. Gue sambil minum ya cuy. Hai, 少しは良くなりました。この笛、風見の丘へ向かう方法見つかったかもしれません。Kita dapat equipment, perlengkapan ya, set perlengkapan. Masih di side quest, belum lanjut ke main questnya.
Kalau di seri konsolnya ya, yang sama judulnya juga The Ark of Napitisim, YS The Ark of Napitisim ya. ごめんなさい。 Eh, 今日は食べ物 si Alma ini priest, guys. Jadi kayak pendetanya Dewi si Olha ini priest, pendetanya dari Dewi Alma. これからこれで魔獣とクバルさんを避けて風見の丘へ行くことができるはずです。この術の効果はわしばらくの間このピッカードたち動き Kita が pura-pura nyamar ピッカードは魔獣に襲われることもあり nyamar ます。 jadi この姿でも monster 魔獣には近づきすぎない biar bisa lewatin penjaga dari suku Rehda ya, si Kufal ya. 術の効果が切れたのか。 Pakai sihir tadi kita menyamarnya. Wih, nggak usah cosplay lagi 私の cuy. 術ではこのくらいの長さが精一杯なんです。アドルス、新しいカードを獲得しました。早速ミンソウルカードはここから Dapat 獲得できます。 lagi soul card ya, kartu jiwa berarti cuy. Ngeri, ini udah mainnya udah main-main jiwa kayak santet gitu cuy. Wih, Bladed Adamus ini, oh grade-nya silver. Ini bos ketiga ya in game. 注意しよう。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。 Wah, mati lu. Wah, puter, mati lu, nggak ada apa-apanya. 強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。 Oke. Adventure rank. Waduh, ada ranking ya, ranking petualang cuy. 称号をランクアップさせましょう。 Gua geser aja ke sebelah kiri layar ya, biar nggak ngalangin juga mungkin. Idih. Oh, itu bos awal yang tadi muncul di tutorial, tapi sebenarnya bos akhir ya. 報酬を受け取りに行きましょう。この条件も達成。称号をランクアップさせるとまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。 Iron 1 berarti besi 1 cuy. Nah, Spirit Monument ini kalau yang di versi konsol atau di PS2-nya レダ族の jadi tempat nge-save cuy. 希望の光を。 Save data. Kalau di sini jadi apa nih? Cuman buat ngambil apa nih, jiwa kah? よかった。心境が本来の力を取り戻したようです。心境が示す場所は。 待て。 すごいシルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。 Oh, paman sama ponakan たどり cuy. 着くことができたのです。 忘れたのか。はるか昔、アルマがどのようにこの世を去ったか。誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。 エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。 オルハは王土の反対を押し切ると、アドルたちを連れて風見の丘から去っていった。 レダ族の皆さん、アルマ様が私たちに導きを与えてくださいました。ゼーメの心境をご覧ください。 なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかして。まさか
はぐれ竜が戻ってきたのか。怖いわ。またレダ族の犠牲が出てしまうんじゃ。 Ada monster ya yang dikurung di dalam tempat itu ternyata. スキルシステムが解放されました。戦闘の前にスキルをレベルアップさせましょう。レベルアップさせるスキルを選択します。ここをタップしてスキルを Oh, レベルアッ ada プ skill し tree ましょう。 cuy. Ada pohon skill ternyata di 新 game しい ini. スキルを獲得しました。 Nggak sembarang naik-naikin aja ya. Skillnya nggak cuma itu doang ternyata. どうしたの？ Adiknya nih. Adiknya si Olha. 今村の外はとても危険なんだ。早く村に戻らないと。 Oh, ketika kita menyentuh si adiknya Olha ya, si Isa yang tadi, pandangan tentang masa depan gitu ya, masuk ke dalam pikiran kita. Desa dikonsum, desa terbakar sama api gitu ya, dan Olhanya luka fatal gitu cuy, terluka fatal. 何があったんだ。あれ、どこへ行ってしまったのだろう。そこで何をぼーっとしておる。もしはぐれ竜が来たら戦えるのか。イーシャが見当たらない。さっきイーシャに触れた時、恐ろしい光景が頭の中に浮かんだんだ。それで気づいたら村にもいなかった。もしお主の言葉が本当なら、すぐにレダ族の戦士たちを差し向けねばならん。 Tuh, pejuang dari suku Rehda, ayo ikuti aku katanya. 族長たちが出かけていったようだけど、何かあったのか。 Kenapa kepala desa dan yang lain terlihat terburu-buru gitu ya, pergi. もしかしてイーシャははぐれ竜の出現を予知していたのか。アルマの末裔レダ族の巫女か。いずれにせよ、あの子一人で危険な場所に行かせるのはまずい。魔獣の群れに遭遇する危険性はあるが、やるしかないな。 Akan banyak monster yang menunggu kita katanya. Nah ini si Kufal, penjaga ini dari suku Rehda ya, warrior atau pejuang suku Rehda. Lu lemah juga, Kufal, tinggal setengah darah lu. Wah, ini si Ordonya aja udah omninggoy lu. Gimana sih? Dapatlah kartu baru. Nice. Tiernya U. ここは僕たちに任せてください。 ダメだ。お主らだけでは勝てん。 Kau tidak sebanding untuk dia gitu ya, musuhnya gitu. Terlalu kuat katanya musuhnya. Wah, si Isanya muncul di sini, cok. Aduh. Lu ngapain bocil? Jadi beban aja lu. Widih. Demigalba Gold. Widih. Ini kayak setengah kura-kura ya, tapi nggak punya tempurung. Setengah kura-kura, setengah kadal cuy. ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。Kalah lu. Ini bos keberapa nih? Kelima ya. ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。これぐらい平気さ。 Hanya beberapa lecet katanya. Jangan khawatir. この前はごめんなさい。私、勘違いしてたみたい。
Si adiknya Olha itu, si Isa tadi agak salah paham ya sama kita ya. アドル、イーシャを助けてくれたこと、レダ族の長として礼を言わせてくれ。それとお主らへのこれまでの態度、すまなかった。 Oh, untuk ngebunuh bos yang tadi perlu pedang khusus ya coy. Senjata khusus lah dari MLS. エメラスの武器が必要となる。例えばオルハが放った矢の矢尻がそうだ。ここに我がレダ族に伝わるエメラスの剣がある。これをお主らに託そう。 Dapat senjata bagus cuy. アルマ様の声が聞こえたのですか？やはりあなたたちが予言にある選ばれし者なのですね。お願いします。どうかこのカナンのために残りの鍵を探していただけませんか？感謝する。この先はぐれ竜以上の敵に遭遇するかもしれん。何かあればすぐに俺に言ってくれ。 今よりレダ族はお主たちの支えとなろう。アルマ様がおっしゃった鍵とは、おそらくレダ族に伝わる3本のエメラス剣のことです。ゼーメの心境を使って残りの2本がどこにあるか見てみましょう。あら、ゼーメの心境が、そんな、確かにここに置いてあったのに。まさか誰かに盗まれたのか。そういえばはぐれ竜が現れた時、蝶のような虫のような何かが村に入り込んでくるのを見たような。オルハ、ゼーメの心境はきっと見つけてみせるよ。幸いこの諸島は大渦に取り囲まれていて、外界には持ち出せないだろうしね。Wah, ini kalau mau dapetin Golden Soul Card, kartu emas ya, kartu jiwa yang emas, si Isa itu harus recharge guys. Top up aja lah intinya lah ya. Tapi gua tidak akan top up karena gua player fun to play atau free to play F2P. Kagak zaman jadi player P2W. Nah, hari kedua juga kita dapet si Largo. Largo juga sama salah satu kesatria dari suku Rehda ya, cuy. オルハの物語をこのステージをクリアして祈願を解放しましょう。このかすかな人力に頼るしかない。私は本当にレダ族の巫女として務めを果たすことができるのだろうか。 Si Olha ini nggak yakin bisa jadi pendeta yang baik ya. Can I really be a good priestess katanya. オルハ、あなたを待っています。 Olha, aku sudah menunggu untukmu katanya. お母様。 Suara ibunya ternyata ya. お前があの時逃げ出していなければ母親が命を落とすことはなかっただろうに。そうだ、お前が母親を死なせたのだ。 Corrupted Goddess, oh Dewi korup cuy, yang udah tertelan kegelapan lah ya. Suaranya. オルハは叫びながら夢から目覚めた。耳元でぼんやりとイーシャの声が聞こえる。姉様、どうしたの？大丈夫よ。変な夢を見ただけだから。さあイーシャ、もう寝なさい。イーシャは再び眠りについたが、その夜オルハが眠りにつくことはなかった。あの夢を見た翌日。 Hari kedua。 オルハ、準備はできるか。今日は俺たちレダ族の戦士と共に狩りに出かけるぞ。この島に救うボルギルムを仕留めるのだ。
Kita harus menangkap Bolgilum, monster ya, kayaknya nama monster おじさま、 di perburuan ini katanya. 私の力が本当にお役に立つのでしょうか。獲物は俺たちが包囲する。オルハは巫女の人力を宿したその弓でとどめを刺せ。奴を倒すにはそれしかないのだからな。Oh, apa panah ya, panah suci dari pendeta Rehdan itu selalu menjadi senjata yang mematikan katanya. はい、おじさま。ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。 Nice. Energinya full, tapi nanti gue pakainya nggak pas lagi lawan Kroco, cuy. Tuh, gue pakainya pas lawan bos lah. Nah, seperti ini contohnya. Jadi lebih gampang ngalahinnya. Ini 1000 IQ gameplay ya, cuy. 巫女の人力を宿した矢、それが命中すれば巨大な獲物さえ一撃で仕留めることが、周囲の重圧に押しつぶされてしまったのだろうか。弓から放たれた矢はオルハが狙っていた軌道をわずかにそれ、ボルギルムの矢による攻撃を危険と察知したのだろう。ボルギルムはレダ族の戦士たちが一瞬固まった隙を逃さず、一目散に森の中へと逃げていった。Ah, itu meleset katanya. Tinggal finishingnya aja nggak bisa juga. Gimana sih, Olha, lu nggak bakat jadi ranger nih, nggak bakat jadi pemanah. 力尽きたようにその場に崩れ落ちるオルハ。うつむいたその顔。せっかくここまで追い込んだんだがな。完全に逃げられたか。これでは追い切れん。やはり巫女様の人力が。話はそこまでだ。お前たち jadi bahan gibah ya, bahan gosipnya para prajurit, cuy. Kegagalannya si Olha nih. 族長はオルハの前に歩み寄ると、オルハの肩に優しく手を置いた。オルハ、お前は正当なレダ族の巫女だ。一度や二度の。おじさま、でもこのままではみんなの役に立てない。知っているか。かつてお前の母親が、オルハはレダ族で最も優れた巫女に。お母様が。Nice, ada fitur wish ya, harapan. Kita dapat apa nih? Wish pertama lumayan, dapat soul card juga. Tapi rare ya kayaknya ya, bukan yang emas, cuy. Sorry. Bukan yang emas, kita pasang aja, tapi nggak apa-apa selama bisa dipasang. Karena satu equip itu bisa beberapa soul card ya, cuy. 今言うのは少し遅いけど、助けてくれてありがとう。 Oh, relationship kita sama si Isan nih nambah 50 tadi, cuy. 私が作ったブレスレットもらってくれる？ Nah, dia buatin gelang katanya, dibuat oleh dia sendiri. Semoga kamu menerimanya, kata. また会いに来てね。私、姉様と一緒に待ってるから。称号をランクアップしてペットをゲットしましょう。メモリー1の2を見に行きましょう。続けて次のステージに挑戦しましょう。禁断の地、ダメ。私にはできない。あの地には
今でも足を踏み入れることができない。そう。お母様、行かないで。Ini waktu masa kecilnya ya si あ Olha. なたは自分に宿った巫女の人力を扱いきれないでいる。あなたが一人前の巫女に育つまで、その力をこの女神の羽に留めておくわ。私はその日を目にすることができないけど、でも信じているわ。あなたが将来レダ族で最も優秀な巫女になることを。オルハは目を開けた。弓矢の練習の後、気づいたら眠ってしまっていたようだ。まだ太陽は沈んでいなかった。すぐに弓矢を手に取り、練習を再開しようとしていたオルハのもとへ、妹のイーシャがやってきた。姉様、さっき海辺で変な夢を見たの。あら、また何か怖いものを見てしまったの？違うの。キラキラ光る羽が石の上にあってね、その羽から姉様と同じ匂いがするの。イーシャの見た幻想とは女神の羽のことだろうか。オルハは動揺を抑えながら、それでもレダ族が直面した最悪について Bulu Dewi ya. Dewinya berbulu berarti cuy. 幼い Oh 頃 ada sayapnya sih ya cuy ya. Mungkin bulu sayap kali. Positive thinking aja. 人力も半減してしまったのだ。 Jadi dia nyimpen, si Olha ini nyimpen kekuatan sucinya gitu ya, half of her divine power di bulu dari Dewi lah, bulu Dewi ya. Jadi kayak di seal gitu, disegel. どこかに封印されてるって言ってたよ。さっきの夢取り戻す。ダメよ。今の私にはそんなこと。姉様、どうしたの？禁断の地。あそこへは二度と行ってはいけないの。禁断の地？イーシャ、戻りましょう。その夢のことはもう考えなくていいから。イーシャがオルハの怯えたような表情を見るのは、これが初めてのことだった。そう、イーシャにとって姉のオルハはいつも勇敢で頼もしい女性だったのだ。Ada naratornya ya di game ini, jadi kayak ada dari perspektif narator gitu, penceritanya gitu. もし姉様が人力を取り戻せば、きっとまたいつもの勇敢な姿を見せてくれるに違いない。イーシャ、翌日。オルハ、イーシャを見かけなかったか？ Kamu melihat Isa katanya. 朝起きてから一度も見かけていませんが。Isa, aku tidak melihat dia semenjak bangun pagi hari ini. Ada yang salah. 昨日禁断の地について僕にいろいろと聞いてきたけど、まさか。禁断の地。その言葉を耳にしてオルハは震えずにいられなかった。幼い頃目にした悲惨な光景は彼女の心の奥底で消えることはなかったのだ。しかしイーシャがその地のことを知ってしまった以上、もう逃げることはできない。もしもおじさま、イーシャはおそらく禁断の地へ向かったのです。 Oh, Isa mau cariin kekuatannya si Olha yang kesegel di bulu Dewi ya. Goddess Feather. 私、今からイーシャを探しに行きます。待つのだ。禁断の地へは俺が行く。お前はここで待っていなさい。 Aku yang pergi, kamu tunggu saja di sini katanya. おじさま、私がやらなければならないんです。だってイーシャは、妹は、私のために危険を冒そうとしているのですから。オルハ。わかった。イーシャを見つけたらすぐに戻ってくるのだ。
くれぐれも人力を si kakek tua ini してはいかんぞ。 pamannya parah. Olha, oke, langsung oke anjir. ありがとうございます、おじさま。オルハは集落を離れ、禁断の地へと向かっていった。Oke guys, kayaknya segitu dulu aja gameplay dari gua Valhead Gaming di channel Valhead Gaming ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir konten ini, konten review gameplay game ya. Kali ini kita lagi review tadi YS The Ark of Nepotism ya. Jadi yang versi online-nya. Gue juga ada yang versi konsolnya, jadi kalian bisa lihat dan bandingin ya, lebih seru mana maininnya. Ini juga interaktif sih, jadi banyak obrolan dari NPC di in-game ya, non-player karakternya, jadi banyak subtitle atau teks pembicaraan gitu. Nggak sepi juga. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup 1 kali seumur hidup. Tinggal klik aja dan sisanya kalian tinggal tonton upload konten gua ya, upload video-video baru dari gua tentang gameplay review game-game lain. Jadi kalian nggak perlu download dulu gitu ya, bisa lihat dulu reviewnya tanpa harus download, ngabisin banyak kuota atau ngabisin banyak data gitu ya. Ternyata zonk gamenya. Jadi kalian bisa tahu dulu lah gitu ya. Terus jangan lupa like ya, sama subscribe tadi, karena biar gua juga semakin semangat bikin konten-kontennya. Jadi penyemangat gua gitu ya, biar gua juga bisa upgrade device, beli PC gaming, biar bisa mainin game-game PC, nggak cuman game-game smartphone aja sama game-game emulator, tapi bisa mainin game dari PC ataupun dari konsol juga cuy. Semoga rezeki kalian dan keluarga berlimpah selalu, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, yang sedikit diperbanyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya ataupun malapetaka ya cuy. Semoga bahagia selalu kehidupan kalian. Oke, kalau kayak gitu gua undur diri dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya atau dari part selanjutnya dari game YS The Ark of Nepotism online ini. Oke cuy, bye bye, see you.